di peglang, cerita. Dikok. সাইমানো পাহাড় অঞ্চল কোনোদিনও পদ্ম বুবার চাষিঙ্গা পাহাড় অঞ্চল পদ্ম বুবার করে থানায় 29 তারিখ জেপি নাথা ফাইমানি আজ ওরা বড় করে খুমুলঙ্গ বড় রাংসা লাইখা রাং রহ লাইখা যার কারণে শেষ পর্যন্ত বরং লিয়ানে বাগৈ তাবক চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার সনি সাকাওতাও কেস রেজাক অ কেস নো দাকি উইথড্র খাইনা বাগৈ বিশেষ করে চিনি প্রেসিডেন্ট চিনি ব্লক কমিটি মোহনপুনি চিনি YTF নি চিনি প্রশান্তনি সাকাও যেবা 3টা কেস একই সময় একই ব্যক্তি যত জায়গাতে গুনুগুল খাইমান কোনো গুনুগুল খাইছে গিয়া কোনো গুনুগুল খাইয়া তারপরে ফোনে বিনু পর মিথ্যা মামলা কেস পর ডায়েরি খাইয়া অমন প্রতিবাদ শুধু বসমিয়া সারা নিনি সিদাই এবং লেফুঙ্গা থানাও প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা মামলা কেস তাবো খেলাই যাক অবন বড় মারো সানাই যদি রসাই আঙ্কাই অর চিনি আন্দোলন থাকলাক চিনি আন্দোলন তাইব কতর খাইজাক নাই তাইব जों নাখাই অনির্দিষ্টকালনি বাগৈ जों লামা বন্ধ খারি নাই পার্টি ও তারিখ জরাবো পার্টি জরাবো চিনি লেম্বুসরা যে SDPO অর মোহনপুর SDPO বহনি চিনি বসে অর চিনি মোহনপুর এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি প্রায় 14 জন কাই কেস রেজাক চিনি সিমনাও সেম হাইকেন এরেং আর্মস এক রগ বিভিন্ন NDPS কেস রগ বিভিন্ন কাই চিনি কর্মী রংনা চিনি ওয়ারিয়ার্স রংনা বরক যে 29 তারিখ বরক সুপুংমাই একমানি বাগৈ চিনি কর্মী রংনা চিনি ওয়ারিয়ার্স রংনা দুসরি এরেং মাজরা বেরে কেস রেখা বরক অমন তিন চিনি ডেপুটেশন তিনি SDPO নি খানি যদি তাবুক চিনি কক চিনি ডেপুটেশন মানে কক নাজায়াকাই जों বুসকাং সালো তেব কতর আন্দোলন খাইনাই ও লেম্বুসরা ও সিমনা ও মোহনপুর সিমিয়া সারা ত্রিপুরা রগিনো जों আন্দোলন খাইনাই হামবাই যেটা মিথ্যা মামলা খাইজা বহু খামানে কিন্তু হাইকাই ও মিথ্যা মামলা খাইউনে সুবিধা জাকা जों दिनै अ जागा मोहनपुर SDPO थानि कैसा डेपुटेशन लिरनानै फालिजाक अ जागा YTF TWF ত্রিপুরা মথা মিলিवै চিনি सिमना ब्लक कमिटी चिनि लेफुंगा ब्लक कमिटी अ जागा जों नरनुखुना गोबां मानसिनि लुखुरक गोबां फल्स केस फासगै जोंनो डेमेज खायनानै हायकेबा जोंनो कमजोर खायनानै बागै जोंनो केस रिमाने नुक जाखना खायनि बागै चिनि सिक्ला रक चिनि बुरि रक बेबागनो थान जाखाय चिनि अर डेपुटेशन लिरनानै फायका जोंनो भबिष्यत फ्यूचर जुदि अमा हायकायते जुदि जोंनो फल्स केस फासगना नाखायका जों आसुगै तंला जों बेबागनो बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि लगे तंगै चिनि अमा हाय प्रोटेस्ट जों थिनांगौ जुदि चिनि कक खनाय हांके जों तेबो प्रोटेस्ट कतर जों खालायनाय बरननि पार्टी मुंनाते अमदा हायकाय नाजरा जाखा जोंनो कमजोर खायनाय बागै सुदु पार्टी मुंया गोबां मा फल्स केस जेकुनु जेसांबो जेनारेल एरिया फंथुं एडिसि एरिया फंथुं जेकुनु डिस्प्यूट हांकाय आबो जतम त्रिपुरा मथानि बर खालायो हिनि फल्स केस अ जागा जों डायरि जमानि नुजागो गोबां इभेन चिनि आर्मस एक रग पर्यन्त दाजामानि जों नुजागो जों साइमानो जोंनि त्रिपुरा मथानि कुनु लुकुरक आर्मस बाय कुनु रिलेटेड करै अथवा आर्मस एक रग जों खिजक जातनो NDPS केस खिजक जातनो चिनि कुनु रिलेशन करै NDPS ते आर्मस एक रग चिनि मुभमेन्ट जों त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सरनो मोथांनानि बागैसो मुभमेन्ट अ जागा जों केबाय दुश्मन केबाय बिरु तंनानि बागै चिनि मुभमेन्ट या जे त्रिपुरा मथानि आदंग किरि करम त तमानि जेटा केस होय अपनारे जेटा काम न खानामको एमनिते त्रिपुरा मथानि लुकुरक कुनु किरि करकरै सुदु जोंनो फल्स मामलायाव सुमिता खिख्लायदि जों किन्तु आसुगै नायसिगै तंखौ ताबो सुजरातै जों हानि बागै चिनि SDPO थानि अकौनो सानानि फायो जोंनो जुदि फ्यूचर थिनांगौ जुदि अमा हाय फल्स केस तेव फसना नाखायकै जोंबो चिनि याप्रि कताल काहामकैनो सेनाय हामबाय दफानि बागै सामु खायनि बागै बुवाग्रानो बेबागनो लगिरना बागै जतनन कयजाव हामबाय जे मालायनानै यागुलो तामो ककलाम सालायका
রিমানি ইয়াগুলো অকনো সালাইকা যে অবনি দাকি অ্যাকশন নাংথুং এই যে ফলস এলিগেশন যে কেস রিজার্ভ মানে অবরনো উইথড্র খালাইনানি থুং এই যারা রাজনীতিনি বাগে অমাহাই খালাই তমাই রক বরনো বসুম কইনাই ফাইদি নরকবো আমতি তাংদি রাজনীতিনো তরজাবে অমাহাইকে जोंनो কমজোরি খাইনানি বাগে চেষ্টা থাকেনি যেটা নরক তিনি বিক্ষোভ মিছিল হাইয়ে তিনি ওরাও কুসুম লাইমেন সামনাতেই কুসুম লাইকা जों दिनाव कुथुम लाइमा हंखाय 29 तारिखआव खमुलुंगो जे बिजेपिनि खरसा अकरा जेपि नाडा फाइमानि तुइनाय गामियाव जे बुलाय तगलाय उंगो होनैनाय ड्राइभारनो बुओ बा जनसाधारणनो बुओ होनैनाय बर' सिनि तिप्रा मथानि लिडार जोंनि मुंगै एरें बर' मामला जारि खालायखा आबोनि तुइनाय न जों दिनाव जागाव जतनो कुथुम लायनाय डेपुटेसन लाय ताबसु जरा जों नंनि बखाखि तामो खाखमा देगि तामो माखा ताबसु जरा ताम कब्र बखा नंन ताबसु जरा ते बर' जोंनो खाखसांमानि कुनु क गैयाखौ रोनानि कुनु तो ताव तो बर तो आशा श्रिया खोजे जों कुनु खालाया हनै जेहेतु केस संखा बर तो सरकारि माने प्रशासन दङ बा बरनि जे प्रशासननि बिथिंनि तामो खालायमान बर अबनो नायनाय प्लास आबनि बिथिंसै जदिनो केस बर तदন্ত खालायमानि बिथिङाव जदिनो कुनु मानजागि हांगा दंनाय जोंखा नायो जे बर जेहेतु एरें केस रो हंगाबा आ केस न जेसके पन बर उइथड्र खालायनांथुन जे केस नाय बर उइथड्र खालायनांथुन आबनाय तो मग असुक बाय बाथागिया के नंनि बखाखै बसं सालगो बन्दै हायरो खायनो वान तमर तिनि नियाव डेपुटेसन नि परे जदिनो बथागिया हंखांके जों बसाङो तेबो करा खालायनाय या प्रिटिशनानि चेष्टा खालायनाय नंनि वाखिनगर बुजुन अगरा बबो जागा पार्टी मु उनखा उनदा हायके फायदेमान माने 29 आगस्ट जे एरें जे पार्टी मुनति बर पुलिस केस दिमान खरसा खालामनि मुंगै अ पार्टी मुनि थायरे बर साइदेमान एक्चुअली जेहेतु तिनि तिप्रा मथानि ओङै कुनु लिडार्स अफ अंखरिया कुनु जागा पार्टी मुं ओंनिया आबो तो जों सावै मानिया आबो जे नाय रावबो रङ साइमाननाय जों तो साइबो मानिया जों तामनि सानाय कयटा ब्लकनो मिलुगै तिने अर डेपुटेसन बुजाखा जों अ जागाव तिनि 3टा ब्लक मिलुइ डेपुटेसन बुजाखा सिमना ब्लक तिनि मोहनपुर ब्लक ताई आबनि लगी दङ तिनि बामथिया अच्छा नावनि यां साइड अफ खरगसु रम जागा खरगसु केस रखा आदिनि पार्टी मुनो तुइनै ताबु जरातै रमजा गया खरकतामनि मुंगै केस रो जाखनि खनो नि सिनेमु आनि मुं गत सागरिका देबबर्मा आं टीडब्ल्यूएफ नि मोहनपुर ब्लक नि प्रेसिडेंट हामबाय আজকে টেপ্রামথর কর্মীরা কেন এখানে আজকে আমার এসডিপি অফিসে ত্রিপুরামাথার কিছু সাপোর্টার্স আর লিডার্স ডেপুটেশন দেয় ওদের দাবি যে 29 আগস্টে কিছু এফআইআর ছিল সিধাইয়া লেখুঙ্গা দিয়েছে যেগুলা ওদের এলিগেশন যে ওটার মধ্যে পলিটিক্যাল কালার্স দিয়ে কেস নেওয়া হয়েছে তো আমরা তারা আমাদের একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করছে এটা নিয়ে তাদের একটা প্রোটেস্ট নোট ওটা আমরা রিসিভ করে রাখছি এবং আমরা বলছি যে এটার মধ্যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারভাবে ইনভেস্টিগেশনটা হইব এই কেসের মধ্যে যেরকম যেটা ফ্যাক্ট আছে এটা বাইরে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না ঠিক আছে।